दशमम् श्रीमहालक्ष्मी अष्टोत्तरम्। ॐ प्रकृत्यै नमः। ॐ विकृत्यै नमः। ॐ विद्यायै नमः। ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः। ॐ श्रद्धायै नमः। ॐ विभूत्यै नमः। ॐ सुरभ्यै नमः। ॐ परमात्मिकायै नमः। ॐ वाचे नमः। ॐ पद्मालयायै नमः। ॐ पद्मायै नमः। ॐ शुचये नमः। ॐ स्वाहायै नमः। ॐ स्वधायै नमः। ॐ सुधायै नमः। ॐ धन्यायै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ नित्यपुष्टायै नमः। ॐ विभावर्यै नमः। ॐ आदित्यै नमः। ॐ दित्यै नमः। ॐ दीप्तायै नमः। ॐ वसुधायै नमः। ॐ वसुधारिण्यै नमः। ॐ कमलायै नमः। ॐ कान्तायै नमः। ॐ कामाक्ष्यै नमः। ॐ क्षीरोदार्णवसम्भवायै नमः। ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः। ॐ बुद्धये नमः। ॐ अनघायै नमः। ॐ हरिवल्लभायै नमः। ॐ अशोकायै नमः। ॐ अमृतायै नमः। ॐ दीप्तायै नमः। ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः। ॐ धर्मनिलयायै नमः। ॐ करुणायै नमः। ॐ लोकमात्रे नमः। ॐ पद्मप्रियायै नमः। ॐ पद्महस्तायै नमः। ॐ पद्माक्ष्यै नमः। ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः। ॐ पद्मोद्भवायै नमः। ॐ पद्ममुख्यै नमः। ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः। ॐ रमायै नमः। ॐ पद्ममालाधरायै नमः। ॐ पद्मिन्यै नमः। ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः। ॐ पुण्यगन्धायै नमः। ॐ सुप्रसन्नायै नमः। ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः। ॐ प्रभायै नमः। ॐ चन्द्रवदनायै नमः। ॐ चन्द्रायै नमः। ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः। ॐ चतुर्भुजायै नमः। ॐ चन्द्ररूपायै नमः। ॐ इन्दिरायै नमः। ॐ इन्दुशीतलायै नमः। ॐ आह्लादजनन्यै नमः। ॐ पुष्ट्यै नमः। ॐ शिवायै नमः। ॐ शिवकर्यै नमः। ॐ सत्यै नमः। ॐ विमलायै नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमः। ॐ तुष्टये नमः। ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः। ॐ प्रीत्यै नमः। ॐ पुष्करिण्यै नमः। ॐ शान्तायै नमः। ॐ शुक्लमाल्याम्बरधरायै नमः। ॐ श्रियै नमः। ॐ भास्कर्यै नमः। ॐ विश्वनिलयायै नमः। ॐ वरारोहायै नमः। ॐ यशस्विन्यै नमः। ॐ वसुन्धरायै नमः। ॐ उदाराङ्गायै नमः। ॐ हरिण्यै नमः। ॐ हेममालिन्यै नमः। ॐ धनधान्यकर्यै नमः। ॐ सिद्धये नमः। ॐ सदा सौम्यायै नमः। ॐ शुभप्रदायै नमः। ॐ नृपवेश्मगतायै नमः। ॐ नन्दायै नमः। ॐ वरलक्ष्म्यै नमः। ॐ वसुप्रदायै नमः। ॐ शुभायै नमः। ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः। ॐ समुद्रतनयायै नमः। ॐ जयायै नमः। ॐ मङ्गलदेव्यै नमः। ॐ विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः। ॐ विष्णुपत्न्यै नमः। ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः। ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः। ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ सर्वोपद्रववारिण्यै नमः। ॐ नवदुर्गायै नमः। ॐ महाकाल्यै नमः। ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः। ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः। ॐ भुवनेश्वर्यै नमः। इति श्रीमहालक्ष्मी अष्टोत्तरं सम्पूर्णम्। సర్వదేవతామంత్రాత్మకమైన ఈ నవవిధ అష్టోత్తరములతో ప్రతిరోజు పూజించిన వినిన శ్రీదేవి అనుగ్రహము లభించును. ఆయువు పెరుగును. ఆరోగ్యము చేకూరును. ఐశ్వర్యము ప్రాప్తించును. అదృష్టము వరించి సకల కార్యసిద్ధి కలుగును. శ్రీమాతా అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధిరస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.